Mana ular? Ini. Mana? Tunjuk. Ya. Terus mana beruang? Mana beruang? Ya, unta. Badak. Harimau. Terus kuda nil. Ya, singa laut. Ya, monyet. Panda. Panda mana? Ya, ya, jerapah. Singa. Mana singa? Singa mana, cari singa. Ya, burung. Ikan. Terus sapi. Kuda. Kelinci. Terus koala mana? Koala. Ya, kelinci. Kelinci. Ya, gajah. Buaya. Buaya mana buaya? Buaya. Mana? Mana cari buaya? Coba. Mana? Ya. Orang utan. Hutan. Orang utan. Ini. Ya, Makan 100. Akan apa? Makan kelapa. Jangan lupa. Apa lagi?